जय जगन्नाथ रिस्टार्ट लाइफ रे आपण मानक नरेंद्र कुमार दास तरफ आपण मानक स्वागत। आज इंग्राजी नूतन वर्ष रे आपण आसी आज महाकाली मंदिर आम आसीचु। मोर प्रिय सब्सक्राइबर आज आम पहुँचे महाकाली मंदिर खारोड़ जहाँ बड़म्बा ब्लॉक दाशरथपुर पंचायत रे अवस्थित। चलतु नना कौन कहते शुणा आम नना जय माँ महाकाली जगह महाकाली मंदिर ना कौ जगह यहाँ खारोड़ यहाँ कौ पंचायत जाऊँगी ना दास कौन दाशरथीपुर हूँ बड़म्बा ब्लॉक दाशरथीपुर पंचायत खारोड़ ग्राम रे आमर ये महाकाली मंदिर ये देखुन जो पोता होती खंभ ये बलि प्रथा अच्छी जहाँ आमर दशहरा रे नवमी दशमी ये दुई दिन गोटे दिन ये आमर दशमी दिन बलि पूजा महिषी बलि पंडा बलि महिषी नहीं अच्छा पंडा बलि ये पका जाए जो देखुन जो स्पॉटा ये पंडा बलि कराए। जदि आपण मैंने चाहिए भी जगह को आसीपारे आपण खारोड़ अधिष्ठात्री देवी माँ महाकाली मंदिर प्रांगण उभय पार्श्व गेट रही एवं वर्तमान परिसर भितर अच्छे ये सुंदर माँ प्रतिष्ठित विग्रह ए होचंती आमर पूजक समस्त कार्य कर मौसा समस्त को भलरे अनै था माँ महाकाली जहाँ हो माँ अति गंभीर भितर अच्छा माँ महाकाली मंदिर भीतर प्रांगण भीतर को आस्ते आस्ते गला पर देखिले भितर माँ बसी माँ महाकाली। एवं चलते भीतर को जावा देखा माँ सिंहासन आँकर गंभीरा भितर केमिति अच्छी बाक्स हुंडी अच्छी गेट लगी घंटी अच्छी एवं समय निर्दिष्ट कांथ घंटा रही ये हूँ माँ सिंहासन रे बसी छोट सिंहासन माँ जहाँ तले रही। एवं चलतु आम बाहर को जावा माँ महाकाली मंदिर माँ का मंदिर प्रांगण बाहर को यही खंभ साहाय्य पंडा बलि जो पड़ुଥିବା पंडा को बंधा जाए। यह हूँ माँ जोगिनी रूप माँ समस्त रूप ये आमर प्रतिष्ठा करा जाइछि। माँ विभिन्न रूप को समस्त भक्त जानिया पाई देखिया पाई एठी आमर स्वतंत्र भावे तांको प्रतिष्ठा करा जाइछि तांको रूपरेख को जानिया पाई एवं शेष अच्छे आमर जहाँकि आरंभ देखा गले भगवान गणेश अच्छा जहाँ कि होती अग्रपूजा गणेश वर्तमान ये हूँ माँ विभिन्न स्वरूप देखा गले तो 1008 अच्छा ये हूँ आमर अग्रपूजा गणेश देखा गले तो आमर माँ प्रकृति 1008 रूप अच्छी 64 जोगिनी भाव आम भी जानीचे किंतु एठी आमर माँ 17 अवतार को दर्शा जाइछि। आमर बड़म्बा ब्लॉक रे आमर जो पंचायत अच्छी दाशरथीपुर पंचायत खारोड़ ग्राम माँ महाकाली ये आविर्भाव होती। ये महाकाली मंदिर
ଆଉ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଏଠି ଭୋଜି କରିବା ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଭୋଜି ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିନୁ, ବିଶେଷତ୍ୱ ପଚାରି ବୁଝିଦେବୁ କହିବୁ। ये एठू फिटिंग होते तो ठीक है दादा एठू फिटिंग करूछु कोरु एठू छाड़ी देलनु कोरु छाड़ी देलनु ଏଠୁ ବଡ଼ମ୍ବାଠୁ କେତେ ବାଟ ହେବ? ବଡ଼ମ୍ବାଠୁ हमरा को ପ୍ରପର ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଏଠିକି एठी हमरो 10 किलोमीटर हो 10 हो 15 हो नहीं 15 हो हमर बालझारी की हेउजी 6 ବିଶେଷତ୍ୱ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଇଏଟାକୁ ମେନ୍ ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛେ। ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଆମର ମାଙ୍କର କ'ଣ? मुख्य पर्व होजी माने दशहरा नवमी दशहरा ଆଜ୍ଞା आश्विन मास मुख्य पर्व ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ବଳି ଲାଗୁଥିବ। पंडा बळी पड़ी ପଣ୍ଡା ବଳି ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। पंडा बळी गंजा गंजाटिए पंडाटिए बुदाटिए ଆଚ୍ଛା ସେ ତାକୁ ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଆମର ଇଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ନା ଯେକୌଣସି ଲୋକ? भक्त ଆଜ୍ଞା ବ୍ରତ କରିବେ भक्त तो तमे ଓ ଭକ୍ତ ଦେବେ। ଆଉ ଜାଣି ବଳି ଯେ ବୁଦାଟି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଟା ହଉଛି ଆମର ବିଲ ଖାଇକି ଅଛି ସେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବିଲ ଖାଇକି ବୁଦାଟି ଦଉଛି ପ୍ରତିବାର କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଆଣିକି ଯେଉଁ ବିଲ ତ ଆପେ ସଞ୍ଜା ହେଇଛି ନାଇଁ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଦଅନ୍ତି ଏରାକ ଯଜମାନ ଯିଏ ମାନସିକ କରିଥିବ ସିଏ ତାର ସେ ମାନସିକ ଯେଉଁ ହୁଏ କ'ଣ ଆଜିଠୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯାଇଥିବ ସରିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର? ଓହୋ ତଥାପି କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଠୁ କିଣା କିଣା ହେଇକି ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ କହିପାରିବେ ମାଙ୍କର? 250 ବର୍ଷ 250 ବର୍ଷ ହେଲେଣି। ହଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ିଏ ପଣ୍ଡା ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ରାଜୁଡ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପଣ୍ଡା ପଡ଼େ ହଁ ଯୋଡ଼ିଏ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିବାରୁ ଅଜାହା ଦେଉଥିଲେ ହୁଁ ଆମର ଅଜା ଏଠୁ ମରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମରିଯିବାର ତାଙ୍କର ହେଉଛି 42 ହୁଁ 42 ହଜାର ମରିଯିବାରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଆମର ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜା ନାଇଁ କି? ନାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଖାଡ଼ ଗଡ଼ ଖାରୋଡ଼ ଆମର ଏଇଟା ଗଡ଼ ନୁହଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଖାରୋଡ଼ଟା ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଏଇଟା ଆମର ଦାଶରଥୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜା ନାହିଁ। ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜା ତ ମାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାହାକୁ? ଆମ ରଜାକୁ ନାଇଁ ମ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଉଆସଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଉଆସଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଗଡ଼ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଓହୋ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରୋଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ଗଡ଼ ଏକଡ଼େ ତାଙ୍କର ଉଆସ ଅଛି କି ଏକରେ ଭାଇନା ବାବା ହେକରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି କି ରାଜାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ହେରା ସବୁ ଘର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କର ଘର ଏକର ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେକଡ଼େ ରାଜବାଟୀ ଅଛି ସେକଡ଼େ। ହଉ ଭାଇନା ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ଡାବର ଖୋଲ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ମହାକାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହିସାବରେ ଏଠି କରାହେଇଛି ଲୋକ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଜି ଭାତ କରୁଛନ୍ତି।